Khotatim, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais très très bien. Je vais tellement bien que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo, parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages, et beaucoup d'entre vous ont cherché à comprendre ce qui s'est passé pendant cette semaine. D'abord, je vais vous donner une petite précision. Bzaf nas kan yqoulou وين راه Abdou Sma il a quitté MLTV. Oui, effectivement, j'étais obligé de quitter mes amis de MLTV pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Hicham Aboud, c'est un compagnon de lutte, quelqu'un qui se bat tout seul contre un régime corrompu, un régime qui veut instaurer une nouvelle dictature un régime qui emprisonne les jeunes et les femmes et les hommes qui marchent pacifiquement dans leur pays et laisse tranquille les généraux corrompus. J'ai pris mes distances avec MLTV parce que là, mes problèmes personnels et mes projets personnels nécessitent de ma part un engagement. Surtout fait Algérie Part que vous suivez chaque jour. Abdou Sma n'a pas disparu puisque sur Algérie Part que vous lisez chaque jour des révélations, chaque jour des enquêtes, chaque jour des articles qui dénoncent et qui révèlent et qui transgressent les lignes rouges établies par le régime algérien depuis Alger. On a donné une campagne dedans. On vous a expliqué que nous avons besoin de vos dons pour développer notre projet, pour préserver notre indépendance éditoriale, parce que cette indépendance éditoriale, aujourd'hui, elle est quasiment menacée, elle n'existe pratiquement plus dans notre pays, où les journalistes algériens ont été bâillonnés, les maïs que tu à qui je pense énormément, après 4 jours de garde à vue à la gendarmerie nationale, parce qu'il a envoyé des images de l'Hirak, les télévisions, le Moyen-Orient, l'Arabe ou le Jazeera Net. الاخرين اللي سكت اللي هبط سروال اللي حب مزجيبان انا كعبدو سمار j'ai préféré continuer de lutter en associant mes compatriotes. Les sites sont en ce moment en réparation, on a été attaqués, ils ont recouru à des pirates russes qui payent en devises. Oui, ils ont recouru à des pirates russes ou la de l'Europe de l'Est qui payent en devises ou là en bitcoin, la monnaie numérique, pour attaquer les sites ou les médias qui les dérangent énormément et qui révèlent leurs sales affaires. Donc c'est pour ça que nous avons appelé à votre soutien et pour qu'on puisse, que la liberté d'expression et le combat pour une information fiable et indépendante nous concerne nous tous. Maintenant, vous voyez comme l'actualité. Mais là où je ne voulais pas m'exprimer quand mes photos privées ont été divulguées, ou la plupart de l'opinion publique ont été solidaires avec moi. Comme ça, les Algériens, en tout cas les plus avertis, les plus mûrs, les plus conscients, font la différence entre la vie privée de quelqu'un, etc. قال لك كان في جيت بريفي، تعال كنت حاب نكون عندي جيت بريفي، والله غالب ما عنديش. لو كان او موان جيت عندي بريفي، لا بروف انا كي هربت على البلاد ما هربتش على جيت بريفي، هربت على الار 2 على رجليا وحشيتها لهم. هذا l'État qui donne 10 milliards de dollars chaque année pour l'armée et qui savent même pas contrôler leurs petites frontières. Donc je me demande si un ennemi extérieur va attaquer l'Algérie, comment ils vont faire. On va revenir sur ce point-là. Donc la preuve, j'ai quitté mon pays de manière clandestine, sans jet privé. Donc si j'avais un jet privé, j'en ai des tout. Mais on va pas parler de la vie privée, vous faites la différence. C'est pas un point important. J'ai quelques enregistrements qui sont des montages. Malheureusement, des montages d'une grossière manipulation rapportant des discussions entre moi et un homme d'affaires qui est en prison, qui est Tahkout. Il veut comme ça même me discréditer, etc. Et je vous subhanallah, ils ont repris ces montages qui sont vieux, les ben à un moment donné, au moment où l'Algérie a lancé une campagne dedans, où l'Algérie a commencé à recueillir beaucoup de fonds en euros pour qu'on puisse développer notre propre projet et faire une télévision sur le web et continuer à faire nos enquêtes. La première fois qu'un média algérien appelle publiquement à l'implication des citoyens et appelle à l'implication des citoyens à travers des dons financiers et des financements corrects, parce qu'on a une association. Nous, quand on a des corrompus, on a une association, ABW Freedom, on a le compte bancaire dans des banques en France, etc. Et tout est clair. On a comme français, mais je ne sais pas BNA, ou la BE, ou la BADR. Mais quand je vois des gens qui ont 40 000 euros, ils disent que je ne dis pas parce que c'est un pays développé, vous voyez, on a les services français, mais ils ne bouge bien, ils ne à l'intérêt de l'argent, tu ne peux pas ramener n'importe quoi sans que tu sois déclaré. Donc, on a les fonds, on a des citoyens algériens sont déclarés, propres. Et nous allons publier la liste et tout ce que nous allons faire, chaque centime que nous allons recevoir, on va le justifier. Maintenant, allez, je l'affaire هذه donc à Bennett, à la jet parce que Abdou Sma Algérie Part dérange à travers
ce nouveau format de financement et cette nouvelle indépendance éditoriale. Mais, à la belle comme elle a jusqu'à maintenant, coûte ساكت, ما كنتش حاب ندنا quelques lignes rouges parce que كنت خايف على بلادي. Je suis un journaliste opposant, mais je suis un journaliste patriote. Et je n'ai jamais voulu toucher certains sujets parce que je me suis dit que ça va créer une telle zizanie et que si l'opinion publique algérienne sache ou la prend connaissance de certaines informations, ça peut créer une insécurité nationale parce que au sein des services de sécurité algériens et au sein des appareils sécuritaires algériens, il y a tellement de scandales, il y a des pratiques tellement scandaleuses que vraiment, si on commence à révéler, à dire ce qu'on a, ça va prouver que même aux ennemis extérieurs de l'Algérie, qui sont en train d'attendre que l'Algérie sombre, c'est un pays qui est colonisable en même pas 2 jours. Mais je vais décider de parler, de vous raconter toute l'histoire de ce qui se passe en ce moment. D'abord, on va parler de 3 points. Le premier point, qui fait, c'est que les données ils sont en train de faire des manipulations et pourquoi les services algériens en veulent à Abdou Samal et veulent le détruire. Deuxièmement, on a un point hyper dangereux sur la lutte de clans qui existe en ce moment au sein du régime algérien entre la direction centrale de la sécurité de l'armée, qui appartient au ministre de la Défense, et entre les services secrets algériens. Qu'il y a une lutte de clans entre les 2 corps de sécurité, ou la lutte de clans qui est autour de Gaï Saleh, qui manipuler Gaï Saleh, ou la lutte de clans est en train de provoquer l'effondrement partiel et progressif de l'État algérien. Au troisième point, on a l'impunité et l'inconscience dont font preuve l'impunité de certains responsables corrompus, et l'inconscience de certaines décisions que le régime actuel algérien a prises, ou les décisions auront un impact grave sur l'actualité de notre pays. Alors c'est des points concrets avec des preuves, ou d'autres toute la vérité, rien que la vérité, où je vous, ils ont le courage d'apparaître comme Abdou Samal et de parler devant des caméras et de rendre des comptes. Abdou Samal n'est qu'un simple citoyen. Comme n'importe quel citoyen. Je n'ai jamais occupé une fonction politique. Je n'ai aucune explication à la base. Je n'ai aucune explication à rendre aucun compte. Ma vote à l'INS, ma on est dans un poste politique, ma نحب نصور ما نصورش ناكل نضرب الكافيار ولا ما نضربش ياك ماشي بدراهم الشعب. Je n'ai jamais volé. Les gens qui peuvent les doules à des idiomes de 1 centime, qui la présentent. La différence binum, quand je donne des preuves et des documents, ils sont authentiques et vérifiables. D'ailleurs, la justice algérienne s'est appuyée sur de nombreuses enquêtes d'Algérie par pour mettre beaucoup d'oligarques et de responsables en prison. Rien que ce matin, on a les enregistrements, on a les photos تاع لي فيلا اللي باعها بالقصير ومرتو ب 3 مليار في لاروت المستغانم لاروت دورهم. جي دوني ميم الانترميدير اللي عنده الكافي ديبلوماتي المستغانم شكون اللي شراها معسكر وشكون راح يدير. سي ديتايي. علاش اون سابار دو بالقصير؟ بالقصير كان الكوموندون لا جوندارموري ناسيونال كان خالط بدراهم الشعب دراهم الدوله. عبدو سمار ما كانش عنده اون فونكسيون بوبليك ما كانش عندي اون فونكسيون بوليتيك ما عطيتونيش مازال ما لحقتش البوفوار مازال ما لحقتش باسكو جبنا بلاهم كاين ناس خايفين بلي دي جون كومون يلعبوا البوفوار. وصلت الحكايه mes histoires, mon conflit avec une partie des services de renseignement algériens peut-être au mois d'août 2018. Où sera au mois d'août 2018 Algérie part, كتبت un article وين يحكي على la maladie تاع général Béchir Tataï اللي كان هو حاكم les services algériens مرض etc. وكان dans un état grave والحق به راح حتى لا كلينيك امريكان تاع نوي سور سان داوا فيها وعاود ولا. À l'époque il était encore à Paris وانا جاتني المعلومه باللي ما يقدرش يكمل الانسان راه مريض وباللي حبوا يحطوا في بلاصتو الجنرال بوزيد يوسف. هذاك الوقت يافي ان grand conflit au sein du pouvoir algérien. Le conflit هذا داخل dans le cadre de la succession تاع عبد العزيز بوتفليقه اللي مازال ما فراوهاش. يعني من قبل عام من قبل الحراك هما مازال ما فراوهاش بيناتهم. دونك لا سيتوياسيون لو كونفلي الطرطق هكذاك باسكو هما زيتي ميم با كابابل دو تروفي ان نوفو بريزيدون. بوزيد يوسف مقرب من عند قايد صالح. طرطق مقرب من عند سعيد بوتفليقه. كل واحد حاب يبلاصي الاخر. وطوازيام اكتور في الحكايه هذه هو الجنرال عبد القادر. هذا الجنرال عبد القادر كان حاكم لا ديريكسيون دا سيكوريتي انتيريور. والجنرال يوسف كان حاكم لا ديريكسيون دا سيكوريتي اكستيريور يعني كونتر اسبيوناج. هذا جنرال يوسف ما عنده ni compétence ni particularité ni والو. انسان n'a jamais été formé pour la sécurité. ما يعرفش معناتها le contre espionnage, gérer des réseaux à l'étranger, etc.
vous êtes sans ignorer qu'l'Algérie est un pays stratégique, il est épié, il est visé, il est ciblé. On a des hydrocarbures, on est entouré par des conflits de la Libye au Maroc, etc. Nous avons donc besoin d'un service de renseignement qui soit professionnel. هما لا هما كانوا يضربوا بيناتهم. أنا كي كتبت لارتيكل قلت بلي يوسف حبوا يحطوا يوسف بلاصة طرطاق وعطيت كالكوز اوفيسيي يخدموا مع يوسف وهذا يوسف حيستعملهم كي يديك دي ار اس. لارتيكل خرج من ساعة من بعد جاو رفدوني وما اريتي داوني العنطر لا باز عنطر اللي جايه في بن عكنون لا باز عنطر خوتي ان شاء الله نورمالمون لو كان الحراك ينجح et si notre révolution va aboutir il faut le transformer en musée. C'est là-bas où tous les militants algériens ont été arrêtés, torturés, les années 90 ما نحكيلكمش. C'est un centre qui pue la mort. تخليه il pue la mort. عندكم دخلات جاي في بن عكنون قدام لا كلينيك شيفا منا عندك سونتر منا عندك دي ميليتان اون توني يستناوك تديك طوموبيل غادي يديوك عندهم واحد لي سوسول وقدام لي سوسول تاع ان صالون هذا شغل كيما لي فيلم هما يحبوا يتبعوا بزاف لي فيلم دار كيما لي فيلم ان صالون يجوا توجور 9 ولا 10 اجون كي فون تونتوري وقدام هذاك لو صالون تاع دي سيلول وين لي توني وين لي مور اكسيتيرا اكسيتيرا. حنا العنطر كاين ميم دي ميثود دو تورتور تالمون سوفيستيكي ايزون ميم دي ميثود دو تورتور تراديسيونيل. باغ اكزومبل كاين حتى معزه في عنطر معزه بالكروني تضرب الناس تضرب واحد بور لوميليي. خلينا هادو سكي سباس في عنطر لي ميثود دو تورتور اكسيتيرا يجي كل واحد في وقتها اون فا بارلي دوسي بار دوسي. حكموني تما حتى 5 دو ماتان قال لك خويا جبت المعلومه باللي يوسف راح يديها كيفاش عطيت لي نون دي جينيرو كيفاش عطيت لي نون دي زوفيسير راك تعديت على المؤسسات تاعنا اكسيتيرا. قلت لهم انا جماعه انايا صحافي خدمت خدمتي طرطاق راهو مريض حضرت باللي راهو مريض حبوا يرومبلاسيوه بيوسف قلت حبوا يرومبلاسيو يوسف وين تعديت على الدوله تاعي كاسكو جي في بور porter atteinte à la sécurité nationale de mon pays en quoi j'ai fait du mal à cette institution et qu'est-ce que j'ai fait واش داروا en attendant داو التليفون تاعي téléphone يشبه لهذا c'est un Note 8 c'était un Samsung Note 8 داوه وشنو تيليش انا بيان سور قبل ما يجيو يرفدوني كنت على بالي باللي بار بروتيكسيون جافي ايفاسي تو سا كي حبوا يرفدوني ومن بعد واش داروا بلاصاو لي واحد لافيش ايزون دي لوجيسيال سبيسياليزي هما لم يهضروا على الانجيرونس اترونجير ونحكوا على هذه هما صحاب لونتي انجيرونس اترونجير راحوا شراو على لي فرونسي على لي زالمون لي امريكان شي سوسيتي فرونسيز المون امريكان كي دي كابيتال اسرائيليان نحكوا عليها بلوس des services chinois, tous les logiciels qui leur permettent de récupérer de la matière et qui peuvent permettre d'espionner. Même le téléphone, tu vas le réinitialiser. Il y a une version usine. Mais fait والو هما عندهم tous les équipements nécessaires باش يخرج لك كلش. خرجوا هذوك لي فوتو اللي نتوما اللي شفتوهم كي سون دي فوتو بريفي. ما علينا جوج كان 5 دو ماتان هما يعصروا فيا. شكون اللي عطالك؟ هما في بالهم جنرال عبد القادر اللي يكره طرطاق واللي حب هو سعيد بوتفليقه يحطو في بلاصه طرطاق باسكو هذا جينيرال عبد القادر سي ان نوم دو هو اللي دار لوبيراسيون باغ اكزومبل ضد وليد عباس كي كان وليد عباس يبيع في لي زيليكسيون في لي بوست لي زيليكسيون ليجيسلاتيف اون 2017 سي كان يخدم شويه ولا كان عنده ان باسيف ثاني تاع هؤلاء كل واحد نحكي لكم عليه بشويه باسكو ليستوار غاليه. قلت لهم انا ما نعرف ني عبد القادر ني خاوتي ني سيتيرا انا عندي ميسيون جو بروتيج ميسيون عصروني كي مناساوني قلت لهم شوفوا يا جماعه فو فولي مناسي تحط قالوا نحطوك في الحبس على جال لارتيكل هذا قلت لهم حطوني في الحبس لارتيكل كي فو ديرونج اسخا ترادوي اون انديان اون امريكان لو موند اونتيي سورا نتوما راكو خاسرين ما عليناش. من بعد خرجوني اكسيتيرا قال لك ماشي تكتب علينا ناتورالمون انا جي اكسبتي سو كومبرومي باسكو على بالكم اتر جورناليست en Algérie ماشي كيما اتر جورناليست à l'étranger. Si tu fais pas de compromis en Algérie, si tu participes pas, c'est ça. إذا كل يوم يرفدوك يحطوك في الحبس, un journaliste ne sert à rien. إذا كنت كل يوم يرفدوني يحطوني في الحبس, je pourrais jamais écrire. ما عليناش, j'ai fait la paix avec eux, soi-disant avec eux. من بعد نسمع حكاية باللي ils ont utilisé tout mon téléphone, etc. واش صار؟ نحكوا دوزيام بوان, هذه باش نحكي لكم الحكاية. وفي البيرو, لو لوندوما عيطولي, أنا في البيرو مع الكولونيل إسماعيل اللي كان لو سكون تاع طرطاق, والكولونيل يحيى كان معاهم في البيرو ودوتر كولونيل يبريفيو فيا يقولوا لي شوف اخويا عبدو انت راك معروف السيت تاعك اكسيتيرا كاين ما تزيدش تحكي على بعض الاخر. قلت لهم واش من علينا ما نحكيش. قالوا لي هدى فرعون احنا رانا نحمو فيها ما تزيدش تهضر عليها اكسيتيرا. قلت لهم كيفاش هدى فرعون تحموها وانا عندي دوسي عليها كومبلي بلي بروف كومون بعد هدى تشيبا الهواوي كي سون دي شينوا وخرجنا في ارجيني بارت اكسيتيرا. قلت لهم ما هذه اللي في l'un des ministres les plus corrompus قال لك حنا رانا نحموها اكسيتيرا خطيك منها. هو ils ont commencé à me parler
واش غادي imagine ils sont même partis m'interroger sur حفيظ الدراجي. قال لك اسكو عندك دوسي على حفيظ الدراجي؟ قلت له سخر ربي انا عندي دوسي على حفيظ الدراجي. حفيظ الدراجي جورناليست خدام في الجزائر واش دخلني فيه؟ قال لك عندنا افير عليه وتريتي مع النساء اكسيتيرا اكسيتيرا. بون شوف ils m'ont posé des questions et leurs centres d'intérêt sont d'un niveau tellement bas et d'une médiocrité tellement inquiétante. انا هذاك الليله كنت عندهم قلت يا دين الرب هادو vont protéger le pays. هادو vont protéger le pays etc. Maintenant انا كي خرجت etc. parce qu'ils n'ont pas voulu provoquer un scandale international. Bon الحكايه ما نحكيلكمش على جنرال بالقصير كيفاش دخلنا الحبس في اكتوبر هذاك سي ان اوتر شابيت. بعد انا كي خرجت من تيريتوار ناسيونال باسكو ils voulaient me remettre en prison etc. ملي انا هنا في فرنسا وهما يمابيل بور نيغوسيي افيك موا. قال ما ديرش هادي امشي معانا. كي كان سعيد بوتفليقه كانوا يحموا بوتفليقه واليوم كي راح بوتفليقه زعما تقربوا من عند القايد. هي دوك نحكي لكم على الدوزيام بوين. بوركوا عبدو سمار et certains cyberactivistes sont attaqués de manière permanente pour les discréditer auprès de l'opinion publique. Non pas parce qu'on les dérange. etc. Le ministère de la Défense, l'état-major de l'armée, à savoir Gaye Salah, général Ben Ali, général Shengariha, général Qaïdi, le nombre, les généraux, on va vous parler d'eux dans une autre vidéo, on va vous expliquer comment ça fonctionne, l'institution militaire algérienne, je connais qu'on fait. Ils ne font pas confiance au service algérien. Parce que qui déroule l'enquête, attends, regarde les dossiers, la DCSA. Je suis la DCSA. La DCSA, c'est la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, qui est un corps, qui est un service de renseignement, mais propre à l'armée, qui est indépendant dans les services. Le gars, il attends, كلش هذا الكور. واللي كان حاكمه الكولونيل بوب. الكولونيل بوب حكيت لكم عليه بلي كومون سي لوي كي انكيتي على لو كومبلو اللي دارو سعيد بوتفليقه مع طرطاق والتوفيق بور ديكابيتي لارمي باش يحطوا في بلاص قايد صالح سعيد باي بور امبيشي لانستوراسيون دو لارتيكل 102. هو اللي حكم لونكيت هو اللي دار الدوسي تاعك اكسيتيرا. Est-ce que l'enquête a été bien faite ou pas bien faite? C'est pas l'objet de notre vidéo, on reviendra. Je vous donne des détails, des informations, parce que ça, vous les lirez pas ailleurs, on vous le dira pas ailleurs, et pour que vous compreniez la grosse manipulation, on a. À un moment, qui est les services de l'enseignement? Chaque l'état-major et les nouveaux décideurs du pays, c'est-à-dire l'état-major, ne font pas confiance au service. D'ailleurs, ils récupèrent les armes de défense, la présidence. Ou chef oublié la DCSA est devenu leur supérieur. Ou la DCSA, ils ont commencé à enquêter sur tous les colonels et généraux des services algériens. Parce que لحقوهم des dossiers باللي هما الفساد اللي كان في الجزائر كان مخبي ولا كان بروتيجي من عند المخابرات الجزائرية. نعطيك ان اكزومبل. دغيغ شاك اون دافير كاين ان كولونيل يعاونوا ويدي مع الدرا. حنا ولا غير فيني في الجيري بارت سي بور سا ما حملوهاش راهم يعطيو فينا باللي نوا كونينا في 2015 ان جوج في مستغانم دار له ان موندا داري دون اون افير دو بلونشيمون دارجون سويت ا اون بلانت تاع لي دوان تاع الولايه تاع الشلف. راح موندا داري خرج اكسيتيرا وخرجنا في الجيري بارت. راح لو كولونيل كريم تاع الدي ار اس تاع ليبو تاع لا ريجيون هذيك مع نوا كونيناف راح لتما ونحاو داروا بريسيون على لو جوج ومن بعد دخلوا روحهم حتى نطيب لوح باش نحاول الموندال داري اكسيتيرا. نوتر اون دافير عبد الملك الصحراوي صاحبو لي بروتيجي هذا عبد الملك الصحراوي بارمي لي بلو كورومبو ولا مازالوا ديبيتي اف ان ان ومازال ما داروا له والو. الوغ حنا في الجيري بارت خرجنا له كاع لي دوسي كيفاش دار دي بروجي كيفاش سيد عنده شجره تاع زيتون حاب يدير له طرود طلع له سلال. ولد صاحب ولد قبليه بتروزير يبيز بريسك 1 مليار دولار لي بومب ايسونس اكسيتيرا. دخل بشكاره دخل ولا ديبيتي اف ان ان الي دو سو كي اون كاسي لامبو سو لا فورتون. هذا دوسي قريتوه في الجيري بارت وتقدروا تعرفوا عبد الملك الصحراوي اللي كان يحمي فيه في السيرفيس هو الكولونيل يانيس اللي هو كيما هو من المعسكر. وهذا الكولونيل يانيس اللي دنا لعبد الملك الصحراوي كولونيل يانيس راح ياكتيفي لي ريزون تاعو في السيرفيس باش يقلقوا هذا الجورناليست باش يديروا له مشاكل باش يديروا له كذا. عدد les colonels, le nombre de colonels ou de généraux du DRS impliqués dans des affaires de corruption ما تقدروش تعرفوا. من l'affaire du port d'Alger والكولونيل سفيان اللي دخل الناس اللي تونزيتال في الحبس باش يدي المارشي مع دبي وورد نتاع 12 مليون دورو باش يديه مع اصحابه هو هذه من 2010 en passant par énormément de trucs. سي تالمون غراف. نحكي لكم برك لي سيرفيس تاعنا كيفاش يخدموا يعني لا روس تاعهم. ايماجين
يعني il se désintéresse de l'intérêt général. La preuve يعيطوا لي خضره ويقولوا لي كتب لنا ان ارتيكل مليح على الكسندر الجوهري. هذا الكسندر الجوهري واش يكون؟ هذا الكسندر الجوهري كان ان غران دافير هنا فرونسي انترميدي عنده اون افير مع فرنسا اللي ريفوجي لندن وكان يعاون بزاف لي زاجير كان اواخر لي ديرني مو تاعو قبل ما يروح لندن ويحكموه كان في الجيري كان عايش في لي فيلا وصاحب كولينا وصاحب حداد وكان هو انترميديير دون بليزيور زافير داشا دارممون اونت الجيري لا روسي. هذا دوسي واحد اخر نحكوا لكم عليه من بعد. شوفوا عدد الدواسه اللي كاينين يعني سي بور سا يفول نو ديسكريديتي باسكو وليد طرطاق حاب يتزوج مع بنت الكسندر الجوهري. يعيطوا ان جورناليست الجيري يقولوا له ديفون نو وديفون الكسندر الجوهري يعني باسكو وليدكم حاب يتزوج بنته لازم لا بريس الجيريان تبعكم اكسيتيرا. Ils ont instrumentalisé et privatisé les services de renseignement en Algérie. Ils les ont privatisés que pour des intérêts. تما تحكوا لها تحكوت مثلا حبكم اللي تحكوا شكون كان ياكل في يدو كانوا ياكلوا في يدو وليد طرطاق وبيرسون كان ياكل في يدو وين راه وليد طرطاق عاد ما حوزوش عليه. لافير تاعو تاع لي بورسيك لافير تاعو تاع لا ريكوبيراسيون تاع لي ماتيريو دو كونستركسيون لونتربريز اللي دارها هنا في باري وليد طرطاق كان ياكل في يد تحكوت. انتوما تحكوا لي على تحكوت على ما درتوش لونجستر كنتو نتوما لي سيرفيس حاكمين لي زيكوت علاش ما درتوش لونجسترمون اللي بين تحكوت وغالي وجنرال غالي بالقصير ولا تحكوت من تشيبا ومن الدرهم باش ما يدخلوش وليدو بلال. علاش ما حطيتوش لونجسترمون اللي بين بالقصير ومعزوز المعزوز عطالو 14 مليار تحبوا تحطوا لي زونجسترمون حطوا لي زونجسترمون تاع كاع الغاشي. على ما تحطوش لونجسترمون تاع الكولونيل اسماعيل اللي نحاوه اللي كان حاكم من قبل عنطر. اسكو على بالكم بلي لا دي سي اس لا ديريكسيون سونترال لا سيكوريتي د لارمي كي حكمت لي زونكيت بداو يونكيتو على لي سيرفيس 70% من لي زونسيان زيليمون تاع عنطر اللي كانوا نحاو tellement ils sont impliqués dans les affaires de corruption. Et c'est quoi comme type d'affaires? حتى les bons d'essence كانوا يسرقوا فيهم. Il y a des figures, il y a حاشاكم قوادين تاع لي سيرفيس دي زيلاتور كانوا يروحوا لعنطر يمدوا دي دوسي على لي جورناليست ولا لي زوبوزون كانوا يخلصوهم دي بون ديسونس avec des bons d'essence. تالمو هاني وشرب صاري يعني شوفوا وين لحقنا الدومين 70% من الاخر من عنتر تبدلت وراحوا جابوا نوفو كولونيل جون اسمه كولونيل ياسين حاكم هذه عنتر كان حاكم بوست تاعو كان في الايروبور دالجي جابوه يعني باش تشوفوا il n'y a pas encore une fois ونحكي لكم il n'y a pas une affaire de corruption dans laquelle des colonels ou des généraux sont pas impliqués. général حمد البوكلان عيطولو البوكلان تالمو يرد الدراهم بزاف بالبوكلان على ما تحطو في زونجسترمون تاعو. لي فيلا اللي عنده حنا حطينا في ارجيلي بات لي فيلا اللي عنده في حيدره وكيفاش عاون عليه حداد اكسيتيرا. يعني شوف لي دوسي نون بارت با. Aujourd'hui شوف صاري au sein du régime. Pourquoi il y a une instabilité? Pourquoi les Algériens n'arrivent pas à dialoguer, à trouver un interlocuteur légitime au niveau du régime algérien? Parce que le conflit l'Isra qui la DCS a حكمت les enquêtes على صحاب لي سيرفيس. صحاب لي سيرفيس شنو يديروا؟ القوادين تاع لي سيرفيس لي زوفيسير تاع لي سيرفيس راهم يديروا في الانستابيل راهم يخرجوا في لي دوسي ايزاتاك عبدو سمار ايزاتاك بن سديره ايزاتاك امير ديزل ايزاتاك توت لي بيرسون كي اباريس بور نو بوسي حنا نضربوا القايد صالح ونضربوا ليطا ماجور et comme ça هما l'opinion publique ils vont oublier les affaires de les services il faut se concentrer que sur les affaires de Gaïd Jmatou. Je ne dis pas que Gaïd Jmatou sont innocents, ils sont blancs. Mais pourquoi à ce moment-là on attaque des gens connus pour les pousser à détourner l'attention? Ahkouna نيوم le conflit اللي راهو صاري les enquêtes à la DCSA tellement ils ont dérangé. الكولونيل بوب اللي كان حاكم هادو لي زونكيت واللي هو اللي انكيتي على الكوموندون عميرات وهو اللي بدا ينكيتي على الكوموندون الكولونيل شريف. ايماجينيو في لومباساد d'Algérie à Paris هذا الكولونيل شريف وجماعته. Est-ce que vous trouvez normal que le rôle des services algériens est de suivre les gens qui prennent des cafés dans les cafétérias? Ils te parlent الناس, ils te parlent les opposants, ils te parlent les journalistes. هذا vous n'enquêtez pas وين كانوا les services secrets algériens كي بوشوارب وسعيداني والناس كاع شراو لي زافير؟ وين كانوا les services algériens كي كانوا 50,000 يورو يخرجوا من لايروبور دالجي ويدوروا على باري ويجوا اكسيتيرا؟ وين كنتوا كي بالقصير شاري زابارتمون تاعو لهنا؟ وين كنتوا كي كان وليد بالقصير يجيب الدراهم ويشري هنايا عند دولتشي غابانا اكسيتيرا؟ هادوك il faut les juger parce que c'est des hauts responsables كانوا يخلصوا بدراهم الشعب دراهم الدوله. عبدو سمار كيروح غدوه ان شاء الله عنده فيراري في باري خويا ماشي دراهم الشعب. غدوه ان شاء الله رزقني ربي وعندي فيراري ماشي بدراهم لي زالجيريان. مي هما كانوا عايشين بدراهم لي زالجيريان سعيداني بدراهم لي زالجيريان بوشوارب. وين كان كولونيل شريف؟ وين كان كولونيل عميرات؟ وين كان بوغابا؟ وين كان لي زوت كولونيل؟ وحنا on a révélé
fait l'Algérie passe, même les endroits les كانوا يروحوا فيه يتريتيو les affaires. Chaque homme d'affaires il a un problème en Algérie ولا هارب ولا يروحوا ليه يديروا شكاره. عطينا لكم شي فرانسيس، عطينا لكم الاخر لا براسري كونغري في بورت مايو، ولي فرونسي على بالهم بكلش. وين كانوا لي سيرفيس يا جماعه؟ كي كان يولي التبون يجي يقعد 5 سيمين كي يتزوج 5 سيمين dans un appartement في لور بايرون une rue اللي جايه قدام لي شانزيليزي، مدها له نوم دافير فرانكو الجيريان بشير بارجي 5 سيمين هو قاعد فيها ويتريتي فيها ويجوا له الناس ويهضروا لي زافير. لي سيرفيس فرونسي على بالهم كلش يجوا لبلادهم على بالهم يقول لك حنا عندنا نحاموا على لا سوفرينتي ناسيونال. وين راهي لا سوفرينتي ناسيونال؟ نتوما تجونا تبيعوا بلادكم، بعتوا بلادكم. Vous avez vendu votre pays, vous avez laissé des milliards d'euros sortir. Si on calcule le nombre d'argent qui a la somme, les sommes de devises qui ont quitté l'Algérie pour être investies dans des biens immobiliers en France, etc. Si on calcule le nombre de séjours des hauts responsables algériens qui ont été pris en charge par des businessmen proches des Français ou des intérêts français ou là qui sont ou là en France, c'est très grave. Tebboun, oui, quand tu quittes Tebboun 2017, Karafi dans un créal au Melzi, dans un hôtel, les Champs-Élysées. قبل ما يروح لا تركي والفهم voyage تاع لا مولدافيا. وين كانوا les services algériens? Nous avons tous les noms, mes chers amis. Nous connaissons tous les dossiers. Nous avons tous les éléments. C'est pour ça que l'homme a attaqué au FENA, attaqué au Flavi Privitana, où ils veulent le discréditer, où ils veulent créer un conflit entre nous et Gaï Salah, uniquement pour les oublier, Houma, et les sales affaires Tahom, Houma. Rien n'a été fait sans la consultation des services. Et pourquoi aujourd'hui la DCSA a commencé à enquêter dès la chute de Bouteflika sur les services de renseignement où Inshab Tartag Nahaoum, où certains colonels qui m'asmaïn Nahaoum, Nahaou Abdelkader, Bdaou récupérer ou Adokh, récupérer le Tigre, Bdaou récupérer certains anciens, Sabou Khalota. Les services ont commencé de manière secrète à faire des manœuvres, à enquêter, où le dossier de Ouled Gate, qu'on a des services. انتما كنت تهضروا على ولاد القيد، على ما درتوش هذاك الوقت؟ على حسن انتو حتى السيد يدير ينحي بوتفليقه ويدير البوفوار، كنتو رجال، كنتو تمدوا الدوسي على بوتفليقه à l'époque, etc. Le dossier Chakib Khalil, les services d'enseignement, ils ont fait un mandat d'arrêt pour tout faire contre Chakib Khalil sans même pas avertir le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Donc les services, leur pouvoir était plus important que Bouteflika, était plus important que celui de l'armée. Ouin kuntu. Hum les hakmen les écoutes, puisque vous avez les écoutes, je vous défie, mettez tous les enregistrements d'accord. De Tartag, de celui qui était Tartag, de Youssef, de Abdelkader, le coordinateur des services. Tellement Gaï Salah, mais il ne fait pas confiance à ses propres services, Hat Qaïdi, général Qaïdi, qui n'a rien à voir avec les services. Ou tellement il leur fait pas confiance, حط في sécurité intérieure un général اسمه بوعزة وسيني qui n'a rien à voir avec les services. إنسان داخل كان في ديريكتور سنترال مينيستر دو لا ديفونس حكم لي انفراستركتور يمشي لي مارشي عنده واحد لي زافير دون دي بومب ايسونس لا علاقه مع لي سيرفيس لا علاقه مع لي سيرفيس وتنمو ما يحبوهمش ليطا ماجور ما يحبوش المخابرات راحوا كسروا المخابرات راحوا حطوا داخل هو رملي في لا سيكوريتي اكستيريور كان من الغواط اللي لا علاقه له مع لا سيكوريتي اكستيريور. اليوم الدوله الجزائريه على جال لو كونفلي على جال لا غير دو كلون هذه اللي بين ليطا ماجور والمخابرات راهي تنهار. Elle est en train de s'effondrer. Profite, et cette situation profite aux ennemis de notre pays. Profite à ceux qui attendent à ce que ça barde, à ce que ça explose au niveau des frontières de la Libye. Est-ce que ça barde au niveau du Maroc? Est-ce que ça barde au niveau du Mali? C'est du gros n'importe quoi. Alors que le Hirak, les revendications de sont claires. L'instauration d'un pays, d'une deuxième république, des élections libres et indépendantes. Elles ne peuvent pas se faire ces revendications. Tant qu'au sommet du pouvoir, مازال ما تناقش بين l'état-major وبين المخابرات وفي زوج فاسدين راهم يضربوا بيناتهم وبور ديتوني لاتونسيون تاع l'opinion publique ils essaient d'utiliser des gens qui sont célèbres كيما نابورت كي اللي بان يذبحوه باش يلهوا الناس ويزوبلي كو هما داخلين دون دي غروز افير دو كوربسيون وحنا اون فالي ريفيلي ان بار دوسي بدوسي نعطوكم ميم لي زابارتمون اللي تلاقاو بهم في فرنسا وين كانوا يروحوا في جنيف لو فامو اوتيل ارت تاع برشلونه وين كانوا يروحوا يتلاقاو به لي سواري اروزي تاعهم واش كانوا يروحوا في دبي. حنا نوزافون ميم ريفيلي كيفاش الاماراتي اللي كان حاكم لاست تايم اكسيتيرا كان يخلص لهم دي زوتيل في لندن في بادن على dans un centre dans un spa في بادن ولا dans un
Courchevel, on a donné les détails, on a donné les hôtels. Mintouma, تقولوا لي دوك تحاسبوا عبد ما تقارنش عبد السمار خويا. انت راك جنرال، انت راك اوفيسي، انت راك مينيس، راك تمثل الدولة الجزائرية. انا راني صحفي ما نمثلش الدولة الجزائرية خويا. انا كي واحد نروح dans un hôtel de luxe ونبقى قاعد dans une piscine. Je n'engage pas l'intérêt de l'Algérie. Mais كي نتايا ان اماراتي كيما انت الجنرال شريف زراد، هذا شريف زراد اليوم امبارح راح غير يضحكوا، راح يمثل الجيري dans une rencontre avec 3 chefs d'état-major africains. خويا شريف زراد لابارتمون تاعك اللي عطاها لك الشيخ شيبان في لا بروموسيون تاع سيدي فرج، عطاها لك sur quelle base؟ sur quelle base؟ pour la souveraineté nationale. انت كي تدي ابارتمون Ça c'est grave. Mais qui a besoin de m'arrêter appartement? أنا لا أمثل الدولة الجزائرية. ما تقلبوش الموازين. N'essayez pas de manipuler. La vérité les Algériens qu'aujourd'hui la guerre de clan entre les services et que l'opération de nettoyage que la DCSA et que l'état-major a voulu introduire au sein des services, elle a mené à une guerre de clan. وهادو les généraux, les colonels, les lieutenants. Si vous تلقاهم des lieutenants كيما واحد اسمه lieutenant جمال يروح لا سويس جنيف يحب يبيع تصاور تاع لي زوبوزون باش يدي دراهم باسكو جابهم من عنتر، يعني يربحوا تما ما يخلصوش هم مساكن سيدي ميزيرال. القواده بور 8 مليون، تو سا بور 8 مليون مساكن، يعلموهم ملي كاديهم يعلموهم على القواده اي بور وكال ومن هبه ودر زمان. قال في السبعينات on avait des officiers qui étaient formés par le KGB, qui étaient formés par les grandes académies de renseignement. Aujourd'hui nous avons quoi? Nous avons des petits scribouillards qui sont prêts à vendre leur âme et leur pays pour indigner dans un cabaret parisien. Les trois maillets, je dis ça les trois maillets parce que ça va rappeler quelques souvenirs à quelques-uns de nos officiers, les Ben ou chef Outema, où là une botte de nuit fait Genève sur le lac Léman, parce que certains de nos officiers, les كانوا يتبعوا رضا كوليناف باش يصوروه كان يسهر في هذه لا botte de nuit، هما ثاني صوروهم. Donc, شوفوا ناس لو كان je voulais أنا j'étais pas patriote, où j'attaquerais la vie privée, je révélerai tous ces gens-là. J'ai même des détails sur comment leurs femmes et leurs fils, qui vont, etc. Mais moi, je ne m'abaisserai pas à ce niveau-là. Je n'attaquerai pas les institutions de mon pays parce que je crois que même avec un régime démocratique, même avec une deuxième république, nous avons besoin d'institutions qui soient compétentes, solides. Toutes les démocraties du monde, ils ont des services de renseignement. Mais là, en Algérie, la véritable bataille, et je finis là-dessus, c'est la fin de l'hégémonie militaire sur la politique et la fin de l'hégémonie des services de renseignement sur le politique. Khoya, t'es colonel, officier, tu dois être le caserne. Tu interroges le terroriste. Tu n'as pas le droit de prendre un manifestant ou un journaliste, lui prendre le téléphone ou tu as mis la source terre. Mais vous voulez de la guerre, vous aurez votre guerre. Mais malheureusement, ce n'est pas l'Algérie qui sera perdante parce que vous voulez nous embarquer dans une opération de manipulation. Vous n'allez pas réussir à nous manipuler. Désormais, grâce à votre soutien, grâce à vos dons, grâce au financement participatif, ولو كان حنا كانوا يعاونونا لي زوم دافير ما نروحوش اون اوبيراسيون دو طون، ولا ما يقلك بلي لي زوم دافير راك في الحبس. كاين بزاف اللي ما راحوش في الحبس، بن عمور اكسيتيرا. وهذو الناس لو كان حبينا حنا نبيعوا رواحتنا اون لي زوري مارشاندي. مالوغوزمون سي با موا كي برون 6 مليار de Ben Amour pour qu'il rentre pas en prison. Malheureusement, c'est pas moi qui prends de l'argent de Sahraoui pour qu'il rentre pas en prison. Malheureusement, c'est pas moi qui a convoqué à Abla, qui est le deuxième centre de Benagnon, les services, qui a convoqué Zraimi, parce que je m'étroche le habs. Malheureusement, c'est pas moi qui a contacté Fouad Belqassam, le numéro 2 Taouda Fanoun, باش يدي عليه تشيبا. وهادو لي دوسي كاع على بالنا بهم، وعلى بالنا شكون، وعندنا الاسامي. Moi, à Paris, je suis exilé. انا ما رحتش بعت بلادي، انا ماشي كوما سارتان كولونيل ندير دي رونديفو سكري دون دي boîtes de nuit cachés derrière des stripteaseuses pour vendre des informations aux services étrangers et pour gagner quelques euros. Moi, on m'a pas acheté pour une poignée d'euros. Quand je suis venu en France, je suis resté sur Algérie Part. J'ai fait un MLTV avec des Algériens. Je parle avec l'Algérie et mon 18 mètres, il est clair. Maintenant qu'on m'attaque sur ma sexualité, ou là qu'on m'attaque parce que j'ai eu des contacts avec certains hommes d'affaires, qui n'en a pas eu? Qui n'en a pas eu? Tu m'as contrôlé blessé. Je connais ma rachk là, un Saïd Bouteflika. Moi, je suis journaliste. Mon devoir est de parler à tout le monde. Un euro doit j'ai le diable. Il y a ma caméra, une interview. Maintenant, jugez-nous sur les dossiers. Et jugez-nous sur une chose. Qui a occupé une fonction politique? Abdou Souma, non. Hadou les pourritures, oui. Qui touchait de l'argent public et des salaires avec de l'argent public? Homa. Anna, je n'ai pas encore une carrière politique. Et le jour où des gens comme moi auront une carrière politique, sachez que vous ne pourrez même pas exister dans notre pays. Le combat continue. Avec comme ça, toutes les questions, toutes les remarques sont bienvenues. Algérie Part est un cercle très ouvert.
quand on interroge les gens, on ne les torture jamais.